ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण मम माँ अपार करुणा आज समस्ते आम एकत्रित होइछे द 54th ऑल ओडिशा श्री अरविंद स्टडी सर्कल कॉन्फ्रेंस मातृभवन रे मो सम्मुख में उपस्थित समस्त भाई मानू मो मोर अंतर श्रद्धा ज्ञापन करुच्ची नमस्कार जनाऊँगी। आज अधिवेशन यही समारोह को परिचालना करुवा आम मान आदरणीय सम्माननीय माई को प्रणाम एवं मंचासीन मोर अंतरंग सहवक्ता बंधुगण को मोर शुभेच्छा। विशेषकर आलोक भाई जे पंडिचेरी आश्रम तांको आमे ओडिशा को स्वागत करुचु। आज जो विषयटी आमे आलोचना को नहींचे भारतीय संस्कृति और बाह्य प्रभाव एटी गोटे एसे इंडियन कल्चर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नाम टाइटल रे was appeared in आर्य पत्रिका रे in 1919 मार्च जेते भारतीय संस्कृति विषय रे आम आलोचना कले सबू से आर्य पत्रिका रे बाहरी थला डिसेम्बर 1918 जनवरी 1921 प्रभु श्री अरविंद लेखा 3 years and 2 months धरिक वर्तमान विषयटी होची द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर एंड द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एटी 1919 मार्च रे आर्य पत्रिका प्रथम बाहरला तापर पुस्तक रे सन्निवेशित होला। भारतीय सभ्यता एवं यार नवजागरण विषय को विचार को नहीं आलोचना कला बेले प्रभु श्री अरविंद उल्लेख करिसेंती जे समस्त क्षेत्र में एक शक्तिशाली नवसृष्टिर आवश्यकता रही रेनेसां यह ही आम मानकर विशेष प्रयोजन। नवजागरण प्रकृत अर्थ होउछि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित कर रखिबार आग को बढ़ाइबार एक उपाय चिंता करिबा। आमर आधुनिक जीवन एवं चिंताधारा प्रबल बेगरे भारतीय सभ्यता भितर को माड़ी आसुची। भारतवर्ष को अन्य एक प्रभावशाली सभ्यता जहाँ तार संपूर्ण विपरीत जहाँ ताड़ को धसई पशि आसुची ता सहित संघर्ष करने पड़ुଛି अनवरत सब मुहूर्त अथवा तार आत्मा ठारू संपूर्ण भिन्न भारतर आत्मा ठारू संपूर्ण भिन्न अन्य एक संस्कृतिर सम्मुखीन होबाक होउछि। यही अपरिपक्व नूतन आक्रमण प्रवण शक्तिशाली जगतर सम्मुखीन हो पारिले भारत सुरक्षित हो रही पारिबो। एथिपाई ताकु तार निज आत्मार दिव्यत्वर एक नूतन संस्करण सृष्टि करने पड़ो। आम समस्त आत्मा अच्छी भारतवर्ष भी आत्मा अच्छी यार एक नवसंस्करण आवश्यक नहले विदेशी सभ्यता विदेशी संस्कृति ग्रास कर यार नवसंस्करण कथा प्रभु श्री अरविंद जितेबाला उठेले एवं गोटे रेजोल्यूशन नेले ता परठारु ता कार्य परिणत होइछि एवं आरंभ हो जाइछि। एथिपाई भारतवर्ष को ता निजर आत्मार दिव्यत्वर एक संस्करण नूतन संस्करण करने पड़ो। ए नूतन संस्करणटी तार निजस्व आध्यात्मिक चिंताधारा उपरि पर्यवेसित हो। भारतवर्ष तार बृहत्तर समस्या गुड़ी को समाधान करने द्वारा जेते समस्या अच्छे यार सम्मुखीन हो पार यही समस्या मान को सी अणदेखा एड़े दे पार ना। एपरिक जदि यही एड़ाई जा कथाटी आवश्यक बोली मने हुए तार निजस्व ढंग तार सत्ता मध्य आसुथिबा समाधान सूत्र माध्यम एवं निजर गभीरतम बृहत्तम ज्ञान द्वारा ता हो पार बाहर आमदानी करा जाइथिबा ज्ञान रे हो पार ना। ए संपर्क में प्रभु श्री अरविंद कहती
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରୁ ଯାହା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭାବଧାରା ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ମିଶେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାହା ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମା ସହିତ ସହଜରେ ଆସିମିଲେଟ୍ କରିପାରିବ, ମିଶି ଯାଇପାରିବ, ମିଶି ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାକୁ ନିଜର କରିନେବା ଉଚିତ। ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ତା'ର ଭାବଧାରା ସହିତ କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମର୍ଥ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ନବସୃଷ୍ଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଭିତରୁ ରେନେସାଁ ବା ନବସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା କଥା ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଉପରଠାରୁଆ ହାଲୁକା ମନ୍ତବ୍ୟଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛିକୁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ମିଳେଇ ଯିବାର ପ୍ରକୃତ ପରିଣାମଟି କ'ଣ ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସିମିଲେଟ୍ କରିନେବାର ଅର୍ଥଟା ମିଳେଇ ଯିବା। ଆମ ଭିତରେ ସେ ସଭ୍ୟତା ମିଳେଇ ଯାଉ, ଆମ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଉ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନବସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ରେନେସାଁ ଆସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରହିବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଧରିକିରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖସି ଚାଲିଯିବ, ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ। ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର ଏକ ଉପାୟ। ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରେନେସାଁ ଆସିଯିବ ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଜି ପାଇପାରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡିଲ୍ୟୁଜ। ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡିଲ୍ୟୁଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବନ୍ୟା। ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ଡିଲ୍ୟୁଜ ହେଲା ପ୍ଲାବନ, ବନ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନଦୀ ସଦୃଶ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ବା ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ପାରିଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଆଖି ଦୁଶିଆ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଗୋଡ଼ ପରକଟା କରି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ହିଁ ସାର ହେବ, ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ନାଁ ଥିଲା ନାରାୟଣ। ଏ ନାରାୟଣରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ହେଲା ଏକ ନବସୃଷ୍ଟି ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାହା ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜାତି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ। ପ୍ରତ୍ୟେକଠାରୁ ପୃଥକ। ଏହି ବିବିଧତା ନେଇ ସାଧାରଣ ମାନବ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାନନେସ୍ ବା ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟବୋଧର ନିୟମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବିବିଧତା ବା ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରାମାଣିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମନେ ହୁଏ, ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଉ ଅଥବା ଆମ ନିଜର ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋଛି ଦେଉ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ଯାହା ହେଉଛି ଲିଭିଂ ୱାନନେସ୍। ପ୍ରଥମେ ୱାନନେସ୍ କଥାଟି କହିଲେ, ତାପରେ ଲିଭିଂ ୱାନନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ୍ତ ଐକ୍ୟ। ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବା ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଏକତ୍ୱକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ଭାବନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଠାଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲିଭିଂ ୱାନନେସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ୱାନନେସ୍ ଆସିଲା ତା ଲିଭିଂ ୱାନନେସ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଉପରୁ ଠାଉରିଆ ଏକତ୍ୱ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛେ, ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତେ 40-50 ଜଣ ବସିକି ପଢ଼ୁଛେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନନେସ୍, ଇଟ୍ ମେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲିଭିଂ ୱାନନେସ୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ୱାନନେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଏକତ୍ରୀକରଣର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
यह ही हूँ साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। यहाँ को प्रभु श्री अरविंद लिखिं। साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक उन्नतिर मनस्तात्विक संज्ञार स्वरूप। मनस्तात्विक संज्ञाटी केपरी केमिति हम ताकू चिंता करवा। पुनश्च एक निर्दिष्ट प्रकार लोकमानकर जीवन एवं संस्कृतिर प्रत्येक अंश एवं परिप्रकाश यही प्रश्न भितर निहित अच्छे। यूनिफॉर्मिटी इज नॉट ए रियल बट डेड यूनिटी। प्रभु श्री अरविंद सब आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक में लिखिं यूनिफॉर्मिटी इज नॉट यूनिटी, इट मे बी ए डेड यूनिटी। आम स्कूल रे पिला मानकु ड्रेस कोड कर देचु, समस्त को समान प्रकार ड्रेस पिन्हौचु, ता भीतर कोन यूनिटी आसुची? ता भीतर पिला मानक भीतर तो यूनिटी आसीबार लक्ष्य करा जाउ नाही। ता अर्थ समस्त को आम समस्त को आम जदि समस्त को गोटे प्रकार गोटे रंगर पोशाक पिंधे दौ ताको एकता कहब ना, ताहा समरूपता हो पारे, गोटे रूप से समस्त को देखा हो पारे। यह ही हूँ एक प्रकार डेड यूनिटी बा जीवनहीन ऐक्य। ऐक्यता अच्छी, एकता अच्छी, ठीक अच्छी। पिला माने सुंदर देखा जाउछंती, ड्रेस पिंधिक जाउछंती, आसुछंती, ये गोटे एकता। किंतु ये एकता भितर जीवन नहीं, या डेड यूनिटी को आई जीवनहीन ऐक्य। यूनिफॉर्मिटी किल्स लाइफ। जदि यूनिफॉर्म आम करदे समस्ते गुरुवार दिन अरुआ खाइबे, यहाँ किसी दिन चलो जे बाटर जेरा भांगी देजे, समस्ते धला लुगा पिंधे नाली लुगा पिंधे, हाँ कौन हम ना यहाँ गोटे भितर थी आमर उत्सुकता को नष्ट कर आग को बढ़िवार प्रेरणा को अगुरु मोड़ीदेव, जहाँफल से आग को आउ दीपत्र मेल जापर ना। समस्ते शुभ्र वस्त्र परिधान करवा, पोशाक समानता आनिबा, मस्तक मुंडन करवा रे एकता प्रतिष्ठित हो पारे नाही, अंतर रे विभेदता रही थाए। यही प्रकार यूनिफॉर्मिटी जीवन को नष्ट कर दिए। अपर पक्षरे अन्य पक्षरे जदि कहबाकू जीवा एटा रियल यूनिटी बा वास्तव एकता नुहे। जदि यथायथ भाव में प्रतिष्ठित होता है ताहले ताहा शक्ति संपन्न एवं फलप्रद होता है, एक समृद्ध शक्तिर वैचित्र्यता जो। जदि यूनिफॉर्मिटी नहला ताले डाइवर्सिटी रहिबो। प्रभु श्री अरविंद सब कहते ये डाइवर्सिटीटा को जदि आम रुद्धिमंत करवा, जनक पाखे जहाँ नहीं ताकू से देकर उठेदवा, जड़े बुझीपारूनी ताकू बुझेदवा, जन पाखे पुस्तकटे नहीं ताकू दबा, यहाँ गोटे यूनिफॉर्मिटी डाइवर्सिटी भितर यूनिफॉर्मिटी आसो। किंतु न देकर आम जब करदे ड्रेस कोड समस्त पिंधे से कौटू आण कौन कर कौ दुकान आम जानू, ताहले यार अर्थ किसी हम ना। यही नारायण पत्रिकार आलोच्य प्रबंध रे जो पत्रिकाटी देशबंधु चित्तरंजन दासकर एडिटोरियल बाहर बंगला रे यही जो प्रबंध लेखक लिखिं पाश्चात्य संस्कृति संपर्क में जो मंतव्य प्रकाश कर शुणा को भल लगुच ये श्री अरविंद कहते। यही मंतव्यटी है ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन बा पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति रे जहाँ सर्वोत्तम से सब को ग्रहण कर चिंताधारा को पोषण करवा। किए नारायण पत्रिकार लेखक जी लिखिं आर्टिकल जहाँ सबू मंद निकृष्टता को त्याग करवा, जिते जिनस ता भीतर भल ग्रहण करवा, जोगुड़ाक मंद निकृष्टता को त्याग करवा, यही कथा से लिखिं। किंतु प्रभु श्री अरविंद कहते जे यही मंद एवं परस्पर ठार पृथक होई बा भल मंद भल दुईटा जिनस ये परस्पर ठार पृथक रही पार ना। भल सहित मंद मंद सहित भल रंगांगी भाव में जड़ित होकर गोटे सत्ता भितर एपरी भाव में छंदाछंदी हो रही जे गोटी को अन्य ठारू खसई नहीं हेब ना। जदि भल को खसैबा तासुर मंद जीव। तेणु पाश्चात्य सभ्यता भल मंद को जदि जड़े भल को आण मंद को छाड़ीद हो पारनी, कारण भल दिए सहित मंद चली आस गोटे अन्य ठार खसी जापर ना। जहाँ श्री अरविंद लिखुंट इनएक्सट्रिकेबल एंड इनएस्केपेबल, जो थरू जाई हेनी खसिक।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେପାରେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଟୟ ହାଉସ୍। ଏଇ ଲାଇନ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳନା ଘର ଥାଏ। ଖେଳନା ଘର ମାନେ ଘର ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ନେଇକରି ଘର ତିଆରି କରିବା। ପୃଥକ ପୃଥକ ବ୍ଲକ ରହିଥାଏ, ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଥ ଗୋଟାଏ ବ୍ଲକ, କବାଟ ଗୋଟାଏ ବ୍ଲକ, ଝରକା ଗୋଟାଏ ବ୍ଲକ, ଛାତ ଗୋଟାଏ ବ୍ଲକ, ବାରଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ ବ୍ଲକ। ୟାକୁ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ବି କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିବା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ଘରର ବ୍ଲକ ସଦୃଶ ନୁହେଁ, ସେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ନୁହେଁ। ଆମେ ବାରଣ୍ଡାଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, ଘରଟା ବିନା ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଯିବ, ସେୟା ହେଇପାରିବନି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରୁ ବାରଣ୍ଡାଟାକୁ ଅଲଗା କଲେ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତା'ର ସେପାରେଟ୍ ବ୍ଲକ ନାହିଁ। ସବୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଟାଣିଲେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାହେଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଭିତରୁ ଭଲ ଖଣ୍ଡଟିକୁ କାଟି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲଟାକୁ ନେଇଯିବା, ଖରାପଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କ'ଣ ହେବ? ହ୍ୱାଟ୍ ମିଟ୍ ଦେନ୍, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ପରିଣାମ, ଆମେ ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଆମକୁ ତାହା ଯଦି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରୁ ଯାହା ଆମକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ, ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରହଣ କରୁ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉ, ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉ, ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉ, ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ସେହି ରୂପମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ। ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରଖିକିରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ, ଏତେ ଦୁଇଟା ପାରାଗ୍ରାଫ, ଫାଷ୍ଟ 2 ପାରାଗ୍ରାଫ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫର ଲାଷ୍ଟକୁ ଟେନିସନ୍ସ ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍ ସେ, ଆଲଫ୍ରେଡ ଲର୍ଡ ଟେନିସନ୍ ତ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜଣେ ଇଂରେଜ କବି, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଏରାର, ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍। ସେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍, ଲିଟରେଟ୍ ମଧ୍ୟ। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍, ଗୋଟେ ପୋଏମ୍, ବହି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କବିତା ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ କବିତା। ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ୍। ଆମେ କହୁନେ ଜବ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍, ଚାକିରିଟା ବହୁତ ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍। ସେ ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ୍। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍ ସେ, ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍ ଉବାଚ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟୁଇ ନେଚର୍ଡ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ଏକ ନୋ ନେଚର୍ଡ। ଟୁଇ ନେଚର୍ଡ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱିମୁଖିଆ ସଭ୍ୟତା। ଦ୍ୱିମୁଖିଆ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେଇ କହିଛନ୍ତି ଲୁକ୍ରେଟିୟସ୍ ସେ ପୋଏମ୍ରେ, ଏ ଟୁଇ ନେଚର୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ନଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଶଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ବି କହିପାରିବା, ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବି କହିପାରିବା। ଏ ସଂସ୍କୃତି, ଇଏ ଗୋଟାଏ କଲଚର ଯାହାର ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟାଏ କଲଚର ଯାହା ଲିଭିଂ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଫମ୍ପା ଏବଂ ଫଟା ବାଇଦ ସଦୃଶ। ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ। ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଇନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଉପସଂହାରରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଭିତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତ ହୋଇ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି an entire return upon ourselves is our only way of salvation। ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିବା, ଇନ୍ଦ୍ର ନ ହେବା, ବାହାରେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଖୋଜିବା ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା। ବାପା ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଏଇ ବିଷୟଟି ତ ସରିଯିବ ଏଥରକ ଏ ବହିଟି, କିନ୍ତୁ ଏ ଏକ ଭାରତୀୟ
सभ्यता संस्कृति भाषा लोकतत्व लोक संस्कृतिर गोटे इतिहास आम तो बहुत दिन बहु वर्ष धरिकी आलोचना करुचे 3-4 वर्ष है पुस्तकटी सरीजीव ये आलोचना होची पुस्तक भितर को प्रवेश कर जीवार एक कौन प्रवेश पथ बा मुखशाला तापर आम ता भीतर को जाई देखिबा प्रभु कौन लिखिछंती। मोर वक्तव्य ये रखिली। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे महाश्री अरविंद शरण।